নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। রামনবমীর দিনে সম্প্রীতির বার্তা, অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে ধরা পড়েছে এই ছবি এবং সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সামিল হয়েছেন হিন্দুদের রামনবমী উৎসবে। এদিন শিলিগুড়ির হাসমিসকে নবমীর মিছিলে ফুল চিটিয়ে অভ্যর্থনা জানান মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। পাশাপাশি জলের বোতল দেওয়া হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী যারা রাম ভক্তরা ছিলেন তাদের হাতে হাতে জলের বোতল দিয়েছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। কি রয়েছে বক্তব্য শুনুন। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग सब भाई भाई मिलकर रहना चाहते हैं, इसलिए सभी को भाइयों को नवरात्रि की रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देने आए हैं। हमारे से सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम लोग सबको जितने भाई आ रहे हैं सबको फूलों से स्वागत करेंगे, पानी से स्वागत करेंगे ताकि उनको आगे चलने में कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। कोई बात नहीं है, धर्म सबका है, सबका अपना अपना उत्सव है। आप भी आज रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी जी जरूर सेलिब्रेट के लिए आप लोग दिख ही रहे हैं। हम लोग सब भाइयों का फूलों से स्वागत कर रहे हैं। कितने लोग हैं हम लोग यहाँ पे सब भाई भाई मिलके हम लोग 20-25 लोग हैं, जिसमें सब हिंदू मुस्लिम सबको ही मिलके कर रहे हैं हम लोग। आपका नाम? रुस्तम आलम। আপনারা শুনলেন ওনার বক্তব্য। অর্থাৎ রামনবমীর এই দিনে শিলিগুড়ির হাচমিসকেতে মিছিলে ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা তারা যেমন জানিয়েছেন, অন্যদিকে প্রত্যেককে রামনবমীর শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন আজকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। নিয়ে নিশ্চয় ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।